अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। कल खान साहब की तकरीर आप सब ने सुनी होगी और खान साहब ने कुछ इकनॉमिक टर्म्स इस्तेमाल की, इतनी आसान वो नहीं थी कि जो आम आवाम को समझ आती। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है शॉर्ट से शॉर्ट अल्फाज में, आसान अल्फाज में जो है आपको वो समझाने की कोशिश करूँ कि खान साहब की कल तकरीर का लुब लुबाब क्या है, उसका खुलासा क्या है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या होती हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ क्या होती हैं, और जो खान साहब ने ये जो सब्सिडी देने का ऐलान किया है इसका कितना असर पड़ेगा हमारी जो गरीब तबका है उसके ऊपर। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर आते हैं जनाब। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का खान साहब ने जो जिक्र किया और खान साहब कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमारी इकॉनमी की प्रॉपर जो है ना एक अपने पैरों पे खड़ी हो सके, बजाय इसके कि हम बैरूनी कर्जे ही लेते रहें सारी ज़िंदगी और फिर सूद की मद में उसको अदा करते रहें। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसमें चीज़ा चीज़ें मैं जो है आपके सामने रख रहा हूँ, जिसकी तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जो है पेशरफ्त हो रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने के ज़राए जो है वो बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, कपास इससे पहले हम बाहर से मंगाया करते थे, 81% इस दफ़ा जो है कपास ज़्यादा प्रोड्यूस की गई है, यानी अब हम खुद कफ़ील होते जा रहे हैं अपनी जो हमारी ज़रूरियात हैं उसको बनाने में। इसी तरह शुगर हो गई, इसी तरह गंदम हो गई। इसकी जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इन दोनों में जब रिवोल्यूशन आएगा तो कारोबार के जो मौके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारी जो राइज इन एक्सपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है, इंपोर्ट हम घटाते जा रहे हैं, यानी डॉलर ज़्यादा हमारे मुल्क में आ रहा है और हमारे मुल्क से कम बाहर जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के हैं, इसके असरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में हमें नज़र आएंगे। ये फ़िलहाल हमें अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जो हमारी मईशत का हाल है, बैरूनी कर्जे हमने एक तरफ देने हैं, दूसरी तरफ हमारा टैक्सेशन का निज़ाम नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद आ जाए जनाब, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, स्मॉल बिजनेस लोन्स दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है मनी लॉन्ड्रिंग और यानी करप्शन के खिलाफ जो है सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द मैं समझता हूँ इसको होना चाहिए इम्प्लीमेंट। वेल्थ जनरेशन प्रोजेक्ट्स यानी कि डैम्स बनाए जा रहे हैं। आप सोचिए इस मुल्क का अलमिया कि अयूब खान साहब के दौर के बाद अब इस मुल्क में डैम बनने जा रहे हैं। हम एक ज़रई मुल्क हैं, चाहिए ये था कि हमारे पास डैम्स की इतनी बहुतात हो कि हमारे पास पानी की कमी ना हो, हमारी लहलहाती ज़मीनें हों, हमें किसी आटे गंदम चीनी के लिए किसी बैरून मुल्क की तरफ ना देखना पड़े। लेकिन बदकिस्मती हमारी देखिए कि हम दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, हम कपास बाहर से मंगवा रहे हैं, जो डॉलर हमारे मुल्क में होता है वो बाहर चला जाता है। ये हमारा हाल था। खैर, टूरिज़म जो है, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वो चीज़ें हैं चीदा कि ये जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट ने अपनाई हैं, इसके समरात आने में वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है? खान साहब ने जो एक, मैं समझता हूँ कि ठीक है, गरीब लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा जो है पैकेज दिया है, 6 महीने के लिए सब्सिडी दी है, लेकिन सियासी तौर पे अगर इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ खान साहब ने तारीख का सबसे बड़ा सियासी ब्लंडर मारा है। वो क्यों मारा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वजह। देखिए, हम वो कौम हैं कि हम नाली पक्की कराने पे, सड़क पक्की कराने पे, मेरी फौतगी या मेरी शादी पे कोई आ जाए उसके ऊपर वोट देने पे, या हम इस तरह की जो है ना चीज़ों के ऊपर वोट देने वाले लोग हैं। बिरयानी की जो है प्लेट के ऊपर, कीमे के नान के ऊपर हम वोट देने वाले लोग हैं। इतना हमें सियासी शऊर नहीं है। खान साहब ने 6 महीने के लिए हमें दे दी सब्सिडी, हम मौजें करेंगे जनाब, 6 महीने हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन सर पे होगा दोबारा महंगाई जो है सर पे आ जाएगी, फिर हमने जो है महंगाई का रोना है और साथ ही इलेक्शन सर पे होगा। फिर इन्हीं चोर लुटेरों ने आना है और कहना है देखें जी खान साहब ने कितनी महंगाई कर दी है, खान साहब से जो है महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जबकि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन इस टाइम चल रही है, कोरोना के बाद पूरी दुनिया महंगाई में है, ये सब जानते हैं। एक रेडी वाला भी जो है उसको भी ये इतना नॉलेज है आजकल के दौर में। लेकिन क्या है कि उस टाइम जो है फिर हमने क्या करना है, हमने बिरयानी वाली जो है प्लेट पे और कीमे वाले नान पे अपना ज़मीर फ़रोख्त कर देना है, वोट अपना बेच देना है, मुल्क का फिर जो है ना उसी तरह पहिया जाम हो जाएगा। आपको मैं बताता चलूँ कि 1980 की दिहाई से पहले जनूबी एशिया में पाकिस्तान का जो फीकस आमदन है वो पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद हमारे ऊपर ये 2 ख़ानदान मुसल्लत हुए और आज हाल आपके सामने है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मैंने बात की, हमारी इंडस्ट्री इतने पीक पे थी, इतनी बूम पे थी कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ पाकिस्तान का मुआवजा किया जाता था कि पाकिस्तान ज़्यादा आगे जाएगा या वो शहर ज़्यादा आगे जाएंगे। कराची आपका जो है बिजनेस हब कहलाया जाता था, आपका फैसलाबाद, आपका सियालकोट, ये इंडस्ट्रियल हब्स थे। हालत देख लें, अब जाके 2018 के बाद जो है इंडस्ट्री ने जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन स्टार्ट की, अपनी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं, यानी डॉलर हमारे मुल्क से कम जा रहा है और ज़्यादा वापस आ रहा है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स हैं, इसके असरात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इसको एक वक्त लगेगा, 8 से 10 साल लगेंगे हमें नज़र आने में कि जो पिछला हमारे जो 30-40 साल की तबाही थी ना उसको कम से कम
ریکور ہونے میں، جیسے کینسر کا مریض ہوتا ہے اس کو ریکور ہونے میں ایک پروسیس لگتا ہے نا، فوراً سے تو نہیں ٹھیک ہو جاتا کہ یہاں پہ آپ نے ٹیکا لگایا، یہاں پہ آپ نے دوائی دی تو ٹھیک ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، ایک پروسیس ہوتا ہے لمبا، اس کے بعد جو ہے وہ مریض جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ملک بھی ایک لانگ پروسیجر کے بعد، ایک لانگ آپریشن کے بعد جو ہے ٹھیک ہوگا۔ اچھا، ڈیم کی میں نے آپ کو بتایا کہ ویلتھ جنریشن پروجیکٹس جو ہیں، ڈیم ہو گیا، ٹورزم ہو گیا، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ ان کے اثرات ہمیں آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے، ابھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں مہنگائی کو روکنے کا سب سے آخر میں یہ پوائنٹ رکھنے جا رہا ہوں کہ مہنگائی کو، جو مصنوعی مہنگائی ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہونے چاہیے تھے کہ اللہ پہ ہمیں یقین ہوتا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم ناجائز منافع خوری بھی کرتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، اور ہم جب بھی کوئی گاہک آتا ہے تو 4 گاڑیاں عمران خان کو نکالی اور ساتھ ہی اپنی من مرضی کا جو ہے ریٹ لگا کے چیز بیچ دی۔ گاہک بھی ہم ہی ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے مہنگائی ہے، ہم بھی نہیں سوچتے کہ واقعی کیا اتنی مہنگائی ہے جتنی مہنگی ہمیں چیز بیچی جا رہی ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ اختیارات دینے پڑیں گے۔ جو لوگ اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہے ہیں، مصنوعی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، مصنوعی طور پہ جو ہے مہنگائی کر رہے ہیں، ان کو بھاری جرمانے جو ہیں عائد کیے جائیں، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف سخت قوانین بنائے جائیں۔ یہ جب تک نہیں ہوگا نا، میں سمجھتا ہوں جتنی مرضی آپ پالیسیز بنا لیں، جتنا مرضی ہمیں سبسڈی دے دیں، یہ اس سے جو ہے عوام کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، یہ اور زیادہ جو ہے بڑھتی جائے گی، اور اس سے عوام تک جو وہ بینیفٹ ہے وہ پہنچ نہیں پائے گا۔ اس سے پہلے بھی حکومتوں نے جو ہے وہ کیا کہ ہمیں جو ہے سبسڈی کے اوپر بڑے بڑے اربوں روپے کے قرضے لے کے جو ہے پروجیکٹس بنا کے دیے، میٹرو ہو گئی، اورنج ٹرین ہو گئی۔ خان صاحب نے بھی وہی بلنڈر کیا سیاسی کہ جناب وہ سارے بنا رہے ہیں، لاہور کو لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب لاہور اتنا جو ہے بوم کر رہا ہے تو میں پشاور میں بھی یہ چلا دوں۔ جناب یہ موٹر ویز، یہ لگژری پن میں آتا ہے، یہ بڑے بڑے ایئرپورٹس، یہ بڑی بڑی جو ہے شاہراہیں، یہ بڑی بڑی لگژری قسم کی جو ہے ٹرینز اور بسز، یہ ان ملکوں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں جو خود کفیل ہوں، جو ارن کر رہے ہوں، جن کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہم صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، ہمارے پچھلے حکمرانوں نے بھی اور اب بھی بدقسمتی کے ساتھ یہی چل رہا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس عوام کو دکھا دیتے ہیں اور اس کی بنا پہ جو ہم ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ملک کو اس طرح کے پروجیکٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ویگنوں میں اور ٹیکسیوں میں بھی ہو سکتی تھی، اتنے بڑے بڑے جو ہے پروجیکٹس اربوں روپے کے لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے ویلتھ کریشن کے پروجیکٹس بنائے جا سکتے تھے، لیکن جو ہو چکا خیر ہو چکا۔ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف جو ہے گورنمنٹ کو توجہ دینی ہوگی کہ اگر ہم نے مہنگائی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس حل یہی ہے کہ جابز کریٹ کیے جائیں، اکنامک زونز بنائے جائیں، لوگوں کو چھوٹے کاروبار کے لیے جو ہے لونز دیے جائیں، اس طرح کے جو ہے معاملات ہوں، اس طرح کی پالیسیز آئیں، تب جا کے ہم مہنگائی کے مسئلے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حل کر سکتے ہیں اس کو، اور ہماری فی کس آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر مہنگائی آئی بھی تو ہمیں اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فی کس آمدن کم ہے، اسی لیے جو ہے ہمیں مہنگائی کا زیادہ اتنا تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری آمدن آلریڈی کم ہے۔ یہ کچھ چیدہ پوائنٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا یوٹیوب چینل زہیب خٹک آفیشیل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔